জামাই যে হবে সে শাশুড়িকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, যা বুঝে করো। মোবাইলে দেখলাম, আমি খবরে দেখাচ্ছে, দাদিকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, মেয়েটাকে থানায় আনা হয়েছে। मीडिया वाला जिज्ञेस करছে, आप किससे शादी, किसके पास रहना चाहती है? बोलছে मैं तो अपने जो नया शौहर है, मेरा दामाद है, मैं उसी के पास रहना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले वो मेरे को सब सुख दे रहा है, सब सुख, सोने का, पीने का, खाने का, हर चीज का। मेरा जो मर्द है ये अच्छा नहीं, ये हमको सुख नहीं दे पाता, इसीलिए मैंने उसके साथ भाग गया। तो सुनो, যখন দাজ্জাল আসবে, দাজ্জাল আসার সময় হবে, তখন সমাজের বুকে সবথেকে বেশি দাড়ি টুপি নামাজি মুসল্লি আলেম উলামার মজাক উড়ানো হবে। এদের সমাজের লোক এদের মজাক করবে, এদের মজাক উড়াবে।